देवानास्मारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। जगन्नाथ विषय मत कहवाई कहला। जगन्नाथ को आम परम ब्रह्म मानुचु, पुणी तांकर मानवीय लीला होची। प्रथम ये कथाटा को बुझा हेले ब्रह्म कहले आमर जो वैदिक ज्ञान से अर्थटा आम कौन बुझुचु। ब्रह्म को कहुच्छे सच्चिदानंद, से सत। ये सत कहले आम जो कौच ओडिया सत मिछ से कथा नुह। सत माने शुद्ध सत्ता, इंग्रेजी में कहते प्योर एक्जिस्टेंस। शुद्ध सत्ता माने जार जन्म नहीं, जार वृद्धि नहीं, जार परिवर्तन नहीं, जार रोग नहीं, जार जरा नहीं, जार मृत्यु नहीं। ये 6 विकार जोटा मुक्त सेटा हूँ शुद्ध सत्ता। मनुष्य शरीरटा तो शुद्ध सत्ता नुहे, जन्म सेमती आम जहाँ देखुं विश्व ब्रह्मांड सूर्य चंद्र तारा ये समस्त जन्म अच्छी मृत्यु अच्छी। तेणु यही हिसाब से आम एटा शुद्ध सत्ता कहीपर ना। तेणु शुद्ध सत्ताटा कौन, सतटा कौन से बुझीगला ना। शुद्ध सत्ता तो कहीदे जे 6 विकार मुक्त हो, जन्म ना, मृत्यु ना, वृद्धि ना, क्षय ना, रोग ना, ये सब किसी ना, जरा ना, हेले सेटा कौन। तापर शब्दटा आसला चित्त, चेतन, चेतन तत्व। साइकोलोजी जो मैंने पढ़ुंट मन बुद्धि हूँ चेतन तत्व, किंतु वैदिक दर्शन में मन और बुद्धि चेतन तत्व नुहे, जड़ वस्तु। जमीती उदाहरण देवाई चंद्रमार आलोक, चंद्रालोक आम देखुं, जन आलोटा हो ना, किंतु चंद्र कौन आलोक अच्छी, ये सूर्यर आलोक। सेमती आमर जो मन बुद्धि जोटा को आम चेतन बोलिक भावुचु सेटा प्रकृत में चेतन नुह। सी जो चैत्य सत्ता जहाँ को आम आत्मा कहू, परमात्मा कहू, जो नाम भी कहू, भगवान कहू, जहाँ भी कहू, तार आलोक आलोकित, तार चेतन प्रतिभाषित हो मनटा एत बड़ शक्तिशाली, बुद्धिटा एत बड़ शक्तिशाली। तेणु सेटा को बुझाई कहला से चेतन तत्व, शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन रे क्रिया हम ना। क्रिया हम केतेबेले जेतेबेले ता सहित प्रकृतिर खेलता हो। ता माने प्रकृतिटा से प्रकृतिर शुद्ध चेतन रे अंतर्भाव रही, सी जेतेबेले एक्टिवेटेड हो जिवो, कार्यक्षम हो जिवो, तार सत्व रज तम 3टा गुण प्रकाशित पाबो, सेतेबेले जाई कि से क्रियाशील हो, हेले जाई कि सृष्टिटा हो। पुणी शुद्ध तत्व को बुझाई कहला जे से आनंद। आनंदटा कौन आम जानू, आम खुशी जानुचु, सुख जानुचु, सुख संगे संगे दुख रही। आनंद रे ना सुख अच्छे ना दुख अच्छे, से जिनसटा अलग। शुद्ध ब्रह्मर जो गुण सेटा हूँ आनंद, सत्य, शुद्ध सत्ता, पुणी चेतना, चेतन तत्व, पुणी है आनंद। ताको अन्य भाव में वेदर कहगला सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म। ये सत्य ये चेतना बदल व्यवहार करागला शब्द ज्ञान, एक अर्थ बदल। आम ये साधारणतः ज्ञान कहले आम कौन वस्तु विषयक ज्ञान को नौचु, पदार्थ विज्ञान ज्ञान, रसायन विज्ञान ज्ञान, कौन इंजीनियरिंग कौशल ज्ञान, से कथा कह जाऊ ना। जो शुद्ध ज्ञान जो चेतन स्वरूप, चेत जो चैत्य सत्ता, एवं सेटा कौन अनंत, इनफिनाइट, तार आदि नहीं, तार अंत नहीं। आपको साधारण लोक कौन बुझे, किए बुझे, केमी बुझे। आम कह जगन्नाथ विषय कह, कौन तो कौन कह। कठोपनिषद कहला जत वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो तू बाणी फेरी आसूची ताको न पाई मन सह, मन और बाणी जहाँ को न पाई फेरी आसुँच से हूँ ब्रह्म। ता विषय जब मत कहवाक कहे मुझे कहबी, कहवा तो बाणी दरकार।
ବାଣୀରେ ଯେଉଁଟା କହିବି ସେଇଟା ତ ମନରେ ଆସିବ, ମନ ଆଉ ବାଣୀର ସେପଟେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ବେଦ ଯାହା କହୁଛି ତାର ସେପଟେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ନା କେମିତି ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଋଷିମାନେ ଋଷିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇଟାକୁ ବୈଦିକ ଋଚାରେ ଉପନିଷଦରେ ଯେମିତି ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କେବଳ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହୁଏ। ପୁଣି ସମାଧି କେଉଁ ସମାଧି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ସମାଧି, ସପ୍ତମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛୁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ସଂଜ୍ଞାଟା ହେଲା ଏଇଆ। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଦାରୁ ରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ ଦାରୁଟା ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଗଛ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ତ କ'ଣ କି, କାଠ ଗଣ୍ଡିଟା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ବମ୍ ଖଳୁ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ସଂସାରରେ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ। এইটা বুঝিবা পাই হেলে এগুলা তো হচ্ছে বেদান্ত দর্শনের কথা, কিন্তু আগে যে সাংখ্যটাকে ন বুঝিব সে এগুলা বুঝি পারিব না। সাংখ্যরে যে 25 তত্ত্ব কহিলা সেইটাকে যদি জনকে বুঝিବାକୁ পড়িব, সে কোন না তাকে চারি ভাগরে বান্টি দেলা। প্রকৃতি বিকৃতি উভয়াত্মক, প্রকৃতি বিকৃতি অনুভয়াত্মক। প্রকৃতি কি হল? মূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতি এটি হচ্ছে সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি ହିଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଧାନ। ମାନେ ସେଠି ଯଦି ପଳେଇ ଯିବେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ସାଂଖ୍ୟ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କହୁଛି, ତନ୍ତ୍ର ତାକୁ ହିଁ ଶିବ ଶକ୍ତି କହୁଛି, ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ତାକୁ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ମାୟା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ରୀ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରକୃତିଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ମହତ୍ତତ୍ଵ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ତା ଯେଉଁଟା। এটা বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ডরে বুঝিবাটা টিকে অসুবিধা, পিণ্ডরে বুঝি হব। পিণ্ডরে কাহিঁকি বুঝি হব না, পিণ্ড জ্ঞানটা টিকে টিকে আমার অছি। পিণ্ডটা হচ্ছে গোটে ব্রহ্মাণ্ডর মিনিয়েচর ফর্ম, ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। তেণু পিণ্ডরে যাহা দেখবে ব্রহ্মাণ্ডরে সেইয়া, ব্রহ্মাণ্ডরে যাহা দেখবে পিণ্ডরে সেইয়া। তেণু তাপরটা যে প্রকৃতি ঠু যে মূল প্রকৃতির যে পরবর্তী সৃষ্টির যে ইয়ে সেটা হল মহত্তত্ব, মানে বুদ্ধি সত্ত্ব, সমষ্টি বুদ্ধি। আমি কইপারিবা সমষ্টি বুদ্ধি। বুদ্ধির কোণ আসিলা, সৃষ্টি কেমিতি হেলা? তাপরে সৃষ্টি হওয়া পাই গোটে কর্তা দরকার, অহং তত্ত্ব। বিনা অহং তত্ত্বরে কর্তাপণ ভাব আসিব না, কর্তাপণ আসিব না। কিন্তু অহং তত্ত্ব যেতবে সৃষ্টি হয়ে গলা, অহং তত্ত্ব সৃষ্টি কলা 16টা তত্ত্ব। পঞ্চ তন্মাত্রা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সাংখ্য কହୁଛି পঞ্চ তন্মাত্রা, বেদান্ତରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପଞ୍ଚୀକୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ। এই ପାଞ୍ଚଟା ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ମାତ୍ରା, ତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ୱଚା, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ୱା, ନାସିକା। ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣୁଛି କିଏ? ମନ। 5 5 10 11। ପୁଣି ତାପରେ ସେ ରିଏକ୍ସନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାକ୍, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ବାଣୀ, ବାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାପରେ ହସ୍ତ, ପଦ, ପାୟୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ହେଲା ପଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତ, ପଞ୍ଚ ସ୍ଥୂଳଭୂତ ହେଲା ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆପ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀ। ପୃଥ୍ୱୀ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି କ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଧୀରେ 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 ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦରେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପିଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ?
पुरुष पुरुष बिना ये सब हो पार ना। पुरुष हूँ चेतन तत्व। सांख्य जो कथाटा कही दिगला से गोटे विभ्रांति रहीगला जे गोटे प्रकृति जेते जीव सेते पुरुष तार कोऑर्डिनेशन ता हबो कि से समस्या सांख्य समाधान ही ना। सांख्यर से कथाटार समाधान है योग योग आसला ईश्वर तत्व आ गए बढ़ीगला ईश्वर तत्व है कौन ईश्वर कौन ना पुरुष विशेष से पुरुष विशेष जहाँ को क्लेश हुए ना जार कर्मर आवश्यकता नहीं जे कर्म फल भोगे नहीं आ ये प्रक्रिया बंद हो जाए ना किंतु जीव माने समष्टि पुरुषटा है ईश्वर व्यष्टि पुरुषटा है जीव तेणु ब्रह्मांड रे जे रोचे जो पुरुष ब्रह्मांड पुरुष सी है समष्टि पुरुष सी है ईश्वर किंतु यही ईश्वर है सविशेष आम ईश्वर रूपटा जो कहूँ ईश्वर आ ब्रह्म भितर टिके फरक कौन ना ये सविशेष से निर्विशेष जगन्नाथ आमर सब ब्रह्म से ईश्वर सी भी जीव ना मालवीय लीला केमी बनता यहीटा जानापी आम खाली जगन्नाथ मंदिर टाक देखो जगन्नाथ मंदिर आशार मंदिर शैली एगुड़ा टिके अलग भारतर अन्य स्थान कौन देखिए प्रथम जगन्नाथ मंदिर रे गोटे जो गर्भगृह जो नीलचक्र रही बाना उड़ू सीधा है उठुची शिखर ता सामना को देखिए आउ टे चौड़ा हो जाए जगमोहन ता सामना को नाट मंडप जगमोहन ता शिखर तापर आसला पीढ़ा देउल चाल तापर आसला पीढ़ा देउल ये हूँ ओडिशार जो मंदिर शैली जगन्नाथ मंदिर पर गोटे कर दिया भोग मंडप सामना नाट मंडप सामना तेणु आम से नवा ना नाट मंडप और भोग मंडप को गोटे स्ट्रक्चर हिसाब से नवा यहीटा को जब देखिए ता भितर रहिले जगन्नाथ ताने बाहरटा जोटा रहा जोटा सब सामने पहुँचुंट आम देखुं नाट मंडप बा भोग मंडप जो नाट मंडप भोग मंडप मिसिकी गोटे सेटा को आपण नियंतु आमर स्थूल शरीर प्रतीक हिसाब से स्थूल शरीर माने फिजिकल बॉडी जोटा आखि अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी हाथ अच्छी पाद अच्छी सप्त धातु तैयारी चर्म चर्बी रक्त मांस मज्जा अस्थि स्नायु यही जो सप्त धातु तैयारी जो स्थूल शरीर सेटा हूँ प्रथम आगे जीवे आगे सीटा सामने बड़ देखा ता भीतर को पशिजे जगमोहन को आउटे छोट हो गला सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म गोटे गोटे शरीर विषय तो कह गले 10-10 मिनट पलैब अति कम समय एत ना खाली संक्षेप में तार मूल सिद्धांतटा कहीदे सूक्ष्म शरीर मूलटा कम मन बुद्धि अहंकार और अवचेतन ये है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर भितर को चलीगले जो गर्भगृह सी है कारण शरीरटा कौन जो सबू कर्मर इम्प्रिंटा रोचे मनुष्य प्रकृतिर गोटे भाग प्रकृति रोचे कारण शरीर समष्टि चेतन प्रकृतिटा हूँ कारण शरीर कारण प्रकृति सब हो तेणु व्यक्तिर भी से प्रकृतिर जो भाग व्यक्तिर कर्म संस्कारटा रोचे सूक्ष्म शरीरटा जहाँ द्वारा निर्मित होची से संस्कार अनुजाई तो मन बुद्धि अहंकार अवचेतन काम करुच्ची एवं सूक्ष्म शरीर अनुजाई स्थूल शरीरटा काम करुच्ची वर्तमान ये सूक्ष्म शरीर ये कारण शरीर भितर रही जगन्नाथ जी की चेतन तत्व व्यक्ति जहाँ समष्टि से खाली फरक कौन हो आमर शरीरटा सेठी विश्व ब्रह्मांडटा हूँ शरीर सूर्य चंद्र तारा जिते सब गैलेक्सी रही सब मिसिकी हूँ टोटाल हूँ ब्रह्मांड पुरुषर शरीर एटी व्यष्टि मन सेठी समष्टि मन एटी व्यष्टि प्राण सेठी समष्टि प्राण तेणु
এইটা হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির ভিতরକୁ বসু বসু যারা এই সাধারণ লোক তো এই কথা বুঝিবে নাই, এগুলা কেবল যোগগম্য জিনিস। প্রথমে স্থূল শরীর, তা ভিতরକୁ রহিলা সূক্ষ্ম শরীর, তা ভিতরକୁ রহিলা কারণ শরীর, কারণ শরীর ভিতরে রহিলা আত্মা, ব্যষ্টিরে সমষ্টিরে প্রভু নিজে ঈশ্বর। সেইপাই কুহগলা সে সবুঠি অছন্তি, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদয়ে অর্জুন তিষ্ঠতি। এ অর্জুন ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর অন্তরে রহিଛନ୍ତି আত্মা রূপে। তা ভিতরে ফরক নাই। ফরকটা কোন? এই ঘরর আকাশ ଆଉ মহাকাশ। এই ঘরর আকাশটা ঘরটা তৈরি হওয়া পূর্বରୁ ଥିଲା, ঘর তৈরি ହେଲା ପରେ ଅଛି, ঘরটাକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବି ରହିବ। কিন্তু ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏତିକି ସ୍ପେସ୍, লেন্থ এতে, ব্রেডথ এতে, হাইট এতে, এর স্পেস এতে। একচুয়ালি কোন এটা একটা অলগা কি? অলগা নুহে। তেমন আমার ব্যষ্টি চেতনাটা সমষ্টি চেতনাঠু অলগা নুহে, কিন্তু অলগা বোধ হଉଛି। অলগা বোধ হଉଛି কাହିଁକି না চারিপটর কান্থ, ছাত ଆଉ চটাଣ সেটা কোন এଠି? মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। এইଠି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ। এই কথাটা ଦେଖଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଜଗମୋହନରେ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦିଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଆକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ନ କରୁଥିବେ ଗଲେ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିବେ ଜଗମୋହନକୁ, ଜଗମୋହନ ତ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆକୃତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଆକୃତି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତାକୁ 5 କରିଦିଆଗଲା। ମାନେ ବାସ୍ତବରେ 3, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା ହେଇଗଲା 5। 5 କ'ଣ? ପଞ୍ଚକୋଷ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଅନ୍ନମୟ କୋଷ କୋଉଟା? ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛୁ ନାଟମଣ୍ଡପ ଆଉ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ସେଇଟାକୁ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଝିଟା ଯୋଉଟା ଜଗମୋହନ, ସେଥିରେ 3ଟା ରହିଗଲା। 3ଟା ରହିଗଲା ମାନେ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ। ଏ 3 ମିଶିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଗର୍ଭଗୃହଟା ଶିଖରଟା, ଗୋଟେ ନୀଳଚକ୍ର ଅଛି, ସେ ହେଲା ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନା କୋଉଠି ଦାରୁକୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାଁ ଦିଆଯିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଛଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେନି। ବ୍ରହ୍ମ ଠାକୁର କୁହାଯିବ, ଈଶ୍ୱର କୁହାଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହବ ସେ ପୁଣି ଦାରୁ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ସବୁ ହେଉଛି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ବସ୍ତୁ ତ ସବୁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ କେମିତି କ୍ଷିତି ତତ୍ତ୍ୱଟା ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ହବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଟା ବୁଝେଇ ହବ ନାହିଁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସହଜ। ଆମେ 50 ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲୁହା ଅଛି, କାଠ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ମଲିକୁଲକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ମଲିକୁଲଟାକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଟମ୍, ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଆସିଗଲା, ଏତିକି ଏଟମ୍। ଏଟମ୍ଟାକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏଇ ତ 3। ଏ 3 ବସ୍ତୁ ଛଡ଼ା ଆଉ ବସ୍ତୁ ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ଏଟମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଇଦେଲେ ଡାଲ୍ଟନ୍, ତାପରେ କିଛି ଫିଜିସିଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସରିଲା କି ରିସର୍ଚ୍ଚ? ସରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଡେଭଲପ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ, ଏନର୍ଜି। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ଦେଲେ, ବୋଜନ, ଏବେ ନାଁ ଦିଆଗଲା ବୋଜନ ପରେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ଥିଓରିଟିକାଲି ସେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଜନ, ଯୋଉଟା 2012ରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ହଁ, ବୋଜନଟା ଠିକ। ମାନେ ବୋଜନରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଠ ହଉ, ପଥର ହଉ, ଲୁହା ହଉ, ତମ୍ବା ହଉ, ସୁନା ହଉ, ସବୁ ବୋଜନ। ଗୋଟେ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ
आउ टिके पड़े शक्ति एनर्जी आ किसी ना आमर किंतु वेदांत दर्शन ताठू आगे अच्छी ताठू अधिक आगे अच्छी कहीं ना शक्ति रे क्रिया होची क्रिया रहित तो जो शक्ति से कहुच्छे शुद्ध चेतन से होचंदी परम ब्रह्म से होचंदी जगन्नाथ ता माने सबु किछि जगन्नाथ सबु किछि ही जगन्नाथ निजर शरीर टाको जदि बुझिबा आमे सेटा को धीरे धीरे बुझिबा जेते बेले आमे जगन्नाथ मंदिर को जाउछु जगन्नाथ दर्शन को आगे 22 पाहाच पारी होचु 22 पाहाच पारी होचु कि नहीं 22 पाहाच कोन ईश्वर को दर्शन करिवो तो ठाकुर को दर्शन करिवो आगे 22 पाहाच चढ़ 22 पाहाच न चढ़ी गई पारिवो कि 5 स्थूल महाभूत 5 सूक्ष्म महाभूत 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय आखु पारी हे गले ये 20टा पारी होबाकू पड़िवो माने चेतना जे पर्यंत स्थूलभूत रे रहिछि कर्मेंद्रिय रे रहिछि ज्ञानेन्द्रिय रे रहिछि सूक्ष्म महाभूत रे रहिछि जगन्नाथ दर्शन होई परिबोनी 20 तापरे आउ दुईटा मन बुद्धि मन रे रहिले बुद्धि रे रहिले हबनी 22 पाहाच पारी हेले तथापि दर्शन हैला नाही जीवाको पछुआ गरुड़ पछ करजंते गरुड़ पछु गले जाई दर्शन हबो गरुड़ होचंती वायु वायुर प्रतीक माने आमर प्राणवायु से नहीं कि जीवो से पर्यंत 22 पाहाच पारी गला पोरे प्राणवायु नहीं कि जीवो कोंठी गरुड़ स्तंभ पछ पर्यंत आपणकर एई 22 पारी पार हे गले आ कोन रही गला बिना अहंग रे दर्शन करि परिबेनी अहंता रहिछि किंतु से अहंता शुद्ध अहंग चित्त संस्कार भी नष्ट हेई नहीं दर्शनटा हैला परे से गुडा खसी पड़िबो केमिति खसिबो से तीनटा जे पर्यंत दर्शन हैला परे आपनकर अविद्या काम आ कर्म ए तीनटा नाश हो अविद्या अविद्या रु कामना कामना रु कर्म ए तो हमर चक्र चली प्रथम नाटमंडप पारी हेबे काम खसी गला जगमोहन पारी हेले कर्म सरीगला पहुंची गले गर्भगृह रे अविद्या नाश ताहाली जाई दर्शन हो ये होची आमर मनीष शरीर जेमिति सेटा साधना पद्धति आमको सही साधना करने को पड़ो माने साधना बल रे 5 स्थूल महाभूत चेतना हटई 5 सूक्ष्म महाभूत 5 कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि चेतना हटई आमको शुद्ध अहंग रही जगन्नाथ पाखक जावाक पड़ो क्या साहाय्य वायु साहाय्य प्राणवायु साहाय्य प्राण साहाय्य पहुँचला तापरे जेतेबेले कर्म संस्कार नष्ट हो कामना नष्ट हो अविद्या नष्ट हो तापरे जाई जगन्नाथंकर दर्शन हो शरीर भितर शरीर पुणी कौन आउट अलग गोटे गोटे कौच रथ रथे तु आमन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते रथ कौन कथोपनिषद रे कहला शरीरं रथतुं तद् विद्धि ये शरीर होची रथ मन होची रज्जु बुद्धि होची सारथी इंद्रिय होची अश्व ता भितर जे बसचंती जगन्नाथ जे चैत्य पुरुष ए साधारण सब भितरर साधन 5 ज्ञानेन्द्रिय जोटा अश्व अश्व तो ये होची आमर साधन पद्धति यही हिसाब रे जीवा को पड़ो पुणी देखु आउ गोटे अलग बेटे देखिए जगन्नाथ को 12 वर्ष थरे केत 18 वर्ष केत 6 वर्ष नवकल रही जाऊँगी जिते दी आषाढ़ी पड़ जाऊँगी माने से पुराना शरीर छाड़ दौर जमी मनीष शरीर छाड़ुचे सी भी शरीर छाड़ी दौरान किंतु रोचे कौनटा गोटे शरीर आउ गोटे शरीर कौन जाऊँगी ब्रह्मटा स्थापन हो ब्रह्मटा ही जाऊँगी माने से जो चेतन तत्वटा
ସେଇଟାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏଠୁ ସେଠକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଦେଖିବା ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କେତୋଟି? ଆମର ଚାରିଟି ମୂର୍ତ୍ତି କି ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦାରୁ ସାମ୍ନାରେ, ବଳଭଦ୍ର ବିରାଟ ଦାରୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ? ସେ ଯେ ବଳଭଦ୍ର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ସୁଭଦ୍ରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ସୁଦର୍ଶନ କାରଣ ଶରୀର, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମର ଦେଖିବେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାରି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ବେଦ 4ଟା, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍, ଅଥର୍ବ। ସେମିତି ଦେଖିବେ ବର୍ଣ୍ଣ 4, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ 4, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ସବୁ ଦେଖିବେ ଚାରି। ଏ ଚାରି ଆମର 4 ଅବସ୍ଥା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ମଣିଷ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାମ କରୁଛି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାମ କରୁନି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। କାମ କିଏ କରୁଛି? ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଦେଉଛି ସୁଷୁପ୍ତିରେ, ସୁଦର୍ଶନ। ହେଲା ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସାଧନା କରିବେ, ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। 4ଟା ଅବସ୍ଥା, 4 ମୂର୍ତ୍ତି। ମଣିଷର, ଆମ ଜୀବନର 4 ଅବସ୍ଥା। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁରୀୟ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସହିତ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ହବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହବ? ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ହବ? ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ସେଇଟା। ସବୁ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ସେଇଠି ରହିଲା। ଯାହା କରିଥିବେ, ଯାହା ଭାବିଥିବେ, ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ବାଚିକ କର୍ମ, ମାନସିକ କର୍ମ, ସବୁ ଗୁଡାକ ରହିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା 2 ପଟରେ 2ଟା ବିଶାଳ ଶରୀର। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଶରୀରଟି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସେଇ କରୁଛି। ପୁଣି କ'ଣ ଦେଖିବେ? ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞାନଘନ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ। ସେଠି ଦର୍ଶନ ତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶନର ଜ୍ଞାନଟା ଆଉ ଆସୁନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଜାଗ୍ରତରେ ଆପଣ ନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟା ସୁଷୁପ୍ତିରେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ହବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଚେପା ହେଇକି ରହିଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଚୁପିକି ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବହୁତ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ? ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ, ଭଗବତ ଗୀତା 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 3ୟ ଶ୍ଲୋକ। କ'ଣ କହିଲା? ଅକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମଂ ସ୍ୱଭାବଧ୍ୟାତ୍ମ ଉଚ୍ୟତେ, ଭୂତ ଭାବୋଦ୍ଭବକର ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ। ପରମ ଅକ୍ଷର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଅକ୍ଷର ଆମର କେତେଟା? 50ଟା ଅକ୍ଷର। ଏ 50ଟା ଅକ୍ଷର ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଅ, ଆ, ଇ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତ, କ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓମ୍, ଯୋଉଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓମିତି ସର୍ବମ୍, ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କହିଲା ସବୁ କିଛି ଓମ୍। ଏ 4 ଅବସ୍ଥା ବି ଓମ୍। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବି ସବୁ କିଛି ଓମ୍। ଓମ୍ ଛଡା କିଛି, ଓମିତି ସର୍ବମ୍, ଓମ୍ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଓମ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଓମ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆରେ ଶବ୍ଦରୁ ଓମ୍ରୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା?
ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମେ ତ ମାନୁଛ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ। अरे बिग बैंग अर्थटा कौन? There is a exuberation, singularity was there. The principle of singularity, there is a exuberation, vibration that has expanded into the creation. ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟିକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ତାକୁ ହିଁ କହୁଛୁ ଓମ୍। ଅ ଉ ମ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାକ୍ଷରା ନିତ୍ୟା ଜାନୁଚାର୍ଯ୍ୟା ବିଶେଷତଃ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀରେ କହୁଛି। ଔମ ତ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟା ରହିଛି ଜାନୁଚାର୍ଯ୍ୟା ବିଶେଷତଃ ତାକୁ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେନି। ଆମେ କେହି କ'ଣ ଠିକ୍ ଓମ୍ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା? ଓମ୍ରେ 4 ପାଦ, ଅ ଉ ମ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟା କହୁଛି ତନ୍ତ୍ରରେ, ବେଦାନ୍ତରେ ତାକୁ କହୁଛି ଅମାତ୍ର। ସେ ଅମାତ୍ରଟାକୁ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଅମାତ୍ରଟା ହଉଛି ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅକାର ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଉକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ମକାର କାରଣ ଶରୀର, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ। ମାନେ ଅକାର ହେଲେ ବଳଭଦ୍ର, ଉକାର ହେଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ମକାର ହେଲେ ସୁଦର୍ଶନ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟା ଅମାତ୍ର ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାନେ ସେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଧାତୁ ଉଚ୍ୟତେ। ତାର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବା ଆମେ। ଭୂତ ଭାବ ଧ୍ରୁବକର ବିସର୍ଗ କର୍ମ ସହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରେ ବିସର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବା, ତେବେ ଯାଇକି ହବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚେତନାରେ, ପୃଥିବୀର ଚେତନାରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଚେତନାରେ, ଜଗତର ଚେତନାରେ ସେ ଜିନିଷ ହବନି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ? ଅକ୍ଷରାଣାମ୍ ଅକାରୁଷ୍ମି। ଓମ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ 50 ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ'ଣ? ଅକାର। ଓ ଅକାର ମାନେ ଯିଏ ଆକାର ନେଇନି, ଯିଏ ଆକାର ନେଇନାହିଁ, ଆକାର ତିଆରି ହେଇନି, ଫର୍ମ ତିଆରି ହେଇନି, ସେ ହେଉଛି ଅକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଅକାର। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟିକେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଜିନିଷଟାକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ମାନେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, এই ରେଖାଚିତ୍ରଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅର ଗାରଟା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଦୃଶ୍ୟ ଗାରଟା ଦେଇଦେଲେ ଆକାର ଆସିବ। ଆକାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାର ଦଉଛୁ, ଗାରଟି ଦଉଛ ନା ନାହିଁ? ସେଟା ଏଠି ଦିଆ ହେଇନି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ନାହିଁ ଏଠି। କାହିଁକି ନା ସେ ରୂପହୀନ, ଅରୂପ। ସେ ଅରୂପ ନେଇଛି ରୂପ। ଏ ହେଉଛି ଅକାର। ଅକାର ପରେ ଆସିଲା ଆକାର, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ହେଲା, ଆକାର ନେଲା, ଗୋଟେ ରୂପ ନେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇକାର। ଇକାର ମାନେ ଇକାର ଶକ୍ତିଦାୟକ। ଇକାର ହଉଛି ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ବୀଜ। ବିନା ଶକ୍ତିରେ କିଛି କ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ତିଆରି ହବ? ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ବିଶ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ସେ ଅରୂପ। ଇକାର ଦେଲା, ଶକ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇକାର, ଉପରଟା ଦେଖିବେ ଇକାର। ଏଠି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇକାରଟାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତର୍ଭାବ ରହିଗଲା। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ, ଅରୂପଟାକୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅନ୍ତର୍ଭାବ ରହିଯିବ। ଖାଲି ହର୍ଷ ଇକାରଟା ଦେଲା, ଦୀର୍ଘ ଇକାରଟା ଆଉ କହିଲାନି। ଦୀର୍ଘ ଇକାରଟା ରହିଲା ବୋଲିକି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା? ଉକାର। କଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ରୂପ ଦେଇଦେଲା, ସେ ରୂପ ଭିତରେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ଶକ୍ତି ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କେତେ କଷ୍ଟ କି? ଆସିଲା ଉକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳେ ଦେଖିବେ, ସେଟା ଉକାର ଭଳିଆ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
उकार भलिया माने दुख देदेला मनुष्य जीवन को प्रथमे अरूप रूप नेला रूप नेला परे तो हम नहीं शक्ति देला जीवन देला तापरे दुख शक्तिटा को बढ़ेला दीर्घकार रे पुणी दुख देला पुणी दीर्घ दुखटा को बढ़ेला दीर्घ अंतर्भाव रहा से मूर्ति तत्व नहीं तापरे रुकार से रुकारटा को से उकार भाया उल्टा करके देखा रु रु लु लु ये सब अंतर्भाव हो गला एटा हो गला परे तापर आसला एकार कष्टटा आ से सही पाइला नहीं जीव डाकिला भगवान को भगवान को से डाकिबा आरंभ कला एकार रूप नेला आपण देखिबे एकार एकार नौच एमती एमती करके देखंतु एकार आसीबो पुणी डाकिला कोन शुणुची संगे संगे से डाकिबाटा बढ़िला ओइकार तापरे डाकटा शुभिला से उत्तर देला ओकार शेषर कौन है अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु देखु आखि दीटा को देखिए तो विसर्ग हाथ दीटा को देखिए तो विसर्ग स्वर्गर परे विसर्ग अधर आउ नाक चंद्रबिंदु हो गला आ खाली आखि की देखु सबुआडे तो अनुसार सबुठी अनुसार जाने ताकू से अनुसरण करिवारु अनुसरण से शब्द ब्रह्म को अनुसरण करूछु सी कौन ना चंद्र आउ बिंदु चंद्र है मन बिंदु है सूर्य माने प्राण मन और प्राण जिते बड़े एक ही जाउची सी पुणी ओंकार ही जाउची माने जों तो आस्तिले पुणी सेठी को फेरी गले ए जगन्नाथ को मूर्ति तत्व रे भी शरीर तत्व रही जीवटा केमिति सृष्टि हैला पुणी केमिति अंतरे जाइकी तांको पाइबो लास्ट रे जाइकी कष्ट सही ये करी पुणी साधना मार्ग रे गति करिकी पुणी शेष रे केमिति पाइबो सेति पई अब खाली स्वर वर्ण रु किछि नेले व्यंजन वर्ण तो नेले नहीं व्यंजन वर्ण रो अंतर्भाव काहे की व्यंजन वर्ण रो अंतर्भाव व्यंजन वर्ण पराधीन स्वर वर्ण स्वाधीन बिना स्वर वर्ण रे व्यंजन वर्ण प्रकाशित होई पारिबो नाही तेणु सेठी कौन करागला व्यंजन वर्णटा मूर्ति तत्व देखा सब तो करी हबनी ना खाली जेति लोक बुझेगा से ये गोटे प्रकार अरूपर रूप नेला अरूपटा केमिति रूप नब जोटा संभव तो नुहे किंतु कई ऋषि कई से ब्रह्मा हूँ विश्वकर्मा हूँ जी हूँ स्वयं भगवान निजे आसिक से जिनटा को कर सही कथाटा आमको बुझा पड़ो कौन 13 अध्याय कहते इदम शरीरम कौंतेय क्षेत्र वित्त विधीयते ये जो क्षेत्र श्रीक्षेत्र कहतु जहाँ भी कहतु क्षेत्र कौन ना शरीर ये शरीरटा क्षेत्र शरीरटा को जी जानूची सी हूँ क्षेत्रज्ञ जी चैत्य पुरुष ता बिना तो किसी जानी पारना पुणी से 13 अध्याय कौन कहला क्षेत्रज्ञ चापी मांग विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत जेते क्षेत्र अच्छी जेते शरीर अच्छी से चंद्र शरीर हो सूर्य शरीर हो आकाश गंगार शरीर हो विश्व ब्रह्मांडर शरीर हो सबु क्षेत्र में जे क्षेत्रज्ञ से हूँ समष्टि चेतन आम बेष्टि चेतन से आम बुद्धिटा अल्प जे पर्यंत से दर्शनटा नई माने अहंटा विलुप्त नई जोटा को रामकृष्ण परमहंस कहले लुणर पितुला जिते बेले समुद्रर गभीरता मापिया गला तार हाल कौन है से गला पर से फेरी आसी पार सी से एक
नईटा समुद्र रे मिशीगला पर समुद्र हो गला आउ नई रहिला नहीं यही जिनटा को मूर्ति रूप दिखाई 13 अध्याय 13 श्लोक सर्वत पाणीपादं तत् सर्वतोक्षि शिरमुखं सर्वत श्रुतिमलोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान आखि कहते सबुआड़े आखि सबुआड़े कान सबुआड़े हाथ सबुआड़े गोड़ सब सब रही केमिति मूर्ति करिवो तार गोटे मूर्तिर गोटे रूप देवा कौन संभव पानी पाद हाथ गोड़ आखि मुंड मुख सब सबुठी रही समस्त को आवृत करके जी रही से तो ईश्वर पुणी कौन कहूँ से अध्याय सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव निर्गुणम गुणभुक्तम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम तार इंद्रिय ना अरे इखना कहूला सबुठ इंद्रिय सबुआड़े आखि सबुआड़े कान सबुआड़े नाक सबुआड़े हाथ सबुआड़े पाद पुणी अच्छी ना कौन अच्छी सर्वेन्द्रिय गुणाभास सबू इंद्रिय गुणर आभास अच्छी इंद्रिय नहीं जगन्नाथ हाथ अच्छी हाथ नहीं आखि अच्छी आखि नहीं किछि नहीं ना गोड़ अच्छी ना हाथ अच्छी ना कौनटा अच्छी किंतु सबूर आभास रही अन्य मूर्ति रे जो आखि अन्य देवता मानकर मूर्ति रे जगन्नाथ कौन सेमिति आखि अच्छी ना सेमिति नाक अच्छी ना सेमिति पाटी अच्छी ना सेमिति कान अच्छी ना सेमिति हाथ अच्छी ना सेमिति पाद अच्छी अपाद पाणी जगन गृहीता सबू अच्छी किंतु किछि नाही सेटा देखो केते सुंदर भावे गोटे मूर्ति रूप दिया गला ए आइडियाटा को नहीं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतैव कौंठी रे तार से लागी के रही कौंठी रे तार राग नाही से कौंठी जे ये मोर के तार के निजर न कि कई पर कौंठी से नाही असक्तम कौंठी रे से आसक्त है कि नाही आसक्ति कौंठी नाही से निर्गुण गुण भोक्तृ निर्गुण किंतु गुण भोक्तृ गुणर भोक्ता तो यही जिनटा यहीटा को यदि देखिए 13 अध्याय 14 नंबर श्लोकटा यहीटा केवल जगन्नाथ मूर्ति तत्व ही प्रतिफलित होउची आउ विश्व ब्रह्मांड रे जेते मूर्ति कल्पना करा जाइछि कौन सी मूर्ति तत्व रे ए कल्पना आसी से से कथा से कहूँ पुणी 15 पुरुषोत्तम कहूँ द्वापिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते ये लोक रे दीटा जिनिस रहुछि गोटे होछि क्षर आ गोटे अक्षर क्षर कोन जोटा नासवान सब भूत क्षर जहाँ देखुछ पंच महाभूत तू आरंभ करी इंद्रिय सब क्षर सब नासवान अक्षरटा किए कूटस्थ से योगरे कूटस्थ चैतन्य आज्ञा चक्र टिके ऊपर कूटस्थ माने कूट क्या कहते कूटस्थ कूटस्थ समस्त कहती आज्ञा चक्र बुझती किंतु कूट कौन से कहीं कहीं कूट आगुरी कहला जो बणिया जो लुहाटा उपर पिटिकी सुना तैयारी करे सेटा कहते कूट माने सुना गहनार रूप दिए किंतु सेटा बदलुनी सेटा जेमिति कि सेमिति रही जोठू आमर विचार गुड़ाक आसूची भावना गुड़ाक आसूची जहाँ सब रूप नौचे किंतु सी जेमिति कि सेमिति रही सी कूटस्थ चैतन्य आज्ञा चक्र ऊपर जो थर्ड वेंट्रिकल एरिया सेठी जेताबेले प्राण प्रवेश करिवो तेबे जाइकी ज्ञानटा हबो सेतेबेले आ विचार रहिबो नाही वृत्ति रहिबो नाही योग शास्त्र रे सेटा कहउची ब्रह्मपुरी एई जो चारि अंगुली एठू ब्रह्मरंध्र पर्यंत आज्ञा चक्र ठू ब्रह्मरंध्र पर्यंत जो चारि अंगुली अच्छा सहस्रार तो पूरा ब्रेन टा सहस्रार सहस्रार भितर जो थर्ड वेंट्रिकल जोटा को कहूँ आगे
वर्तमान कथा है तो ब्रह्मपुरी आम पहुँची गलु पुणी आम कहीं ब्रह्म हो पाइलुनि ब्रह्म होगी भी कहीं पाइलुनि से कथाटा को पुणी कहूँ उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत जो लोकत्रय आविश्य विभर्त ईश्वर उत्तम पुरुष किए सी हूँ पुरुषोत्तम जगन्नाथ अलग ना है पुरुषोत्तम आपण भितर पुरुष मो भितर पुरुष भितर पुरुष पुरेण शयति इति पुरुष जे शरीर रूपी घर में शोईकी रही जो चेतन तत्व जीव जीवात्मा ताकू आम पुरुषोत्तम कही पारुनु कहीं ना से उत्तम पुरुष नुहे उत्तम पुरुष कहीं नुहे ताकू कष्ट हो क्लेश निवारण से कर्म करुच्ची से कामना अविद्या कामनार वशीभूत कर्म संस्कार ता देह रोचे पुणी से कर्म संस्कार अनुजाई पुणी से कर्म कर चली से उत्तम पुरुष ये नुह केवल जगन्नाथ ही उत्तम पुरुष जी उत्तम पुरुष से होती जगन्नाथ माने समस्त तो मेल रहा शरीर सहित खाली फरकटा ये गोटे सामग्रिक दृष्टि एटी गोटे एक देशदर्शी दृष्टि कहला जस्मात् क्षरोति तो हम अक्षराद अभिचोत्तम जेहेतु मु क्षर बा नाशवान जिनिस अतीत कारण नाशवान नुहे किंतु अक्षर भितर उत्तम अक्षर भितर उत्तम अक्षरटा कौन शब्द तो सृष्टि है तो ये सीना आम कहूँ से क्षय हो ना कि एक्चुअली से कौन शक्ति शक्तिटा ना कौन कि योगरे जो मैंने गोटे साधना पद्धति अच्छी 51 शक्तिपीठर साधना 51 शक्तिपीठ मनीष शरीर में रही सी पुणी दी भागे तक कौन अंतर्मातृका बहिर्मातृका अंतर्मातृका कौन रहा हं क्षम अंग आंग इंग इंग उंग उंग रुंग रुंग लुंग लुंग एंग इंग ओंग ओंग अं अ 16 तापर कठ डफ बस गल ये मिसिकी ये 16 ये 34 50 आउ ओंकार ब्रह्मरंध्र 51 शक्तिपीठ मनीष शरीर में रही जगन्नाथ जेहेतु मूर्ति तत्व जेहेतु अक्षर उपरे जगन्नाथ ही 51 शक्तिपीठ जगन्नाथ दर्शन में 51 शक्तिपीठ दर्शन हो जाऊँगी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ संस्कृति देखो शक्तिर केते प्राधान्य पाखरे बसचंती माँ सुभद्रा विमला अच्छा एपटे कमला अच्छा सेपटे मझिरे भुवनेश्वरी सरस्वती पुणी एडी पलि आसवे मंगला सेपट को पलि जाए काली से तो किसी करती नहीं हाथ नहीं गोड़ नहीं कौन करेंगे सब आंटी देते काम कर ये जो शक्ति ये भी अक्षर गोटे गोटे अक्षर से 51 शक्तिपीठ कहीं अक्षर कहीं ना प्रकृतिटा पुरुष ठू अलग नुहे सांख्य दर्शन में अलग वेदांत अलग नुहे ना शक्ति शिव ठू अलग ना प्रकृति पुरुष ठू अलग ना मायाटा ब्रह्म ठू अलग असल कारणटा हूँ अविद्या अविद्याटा नष्ट हो गला सब हो जार अविद्या नष्ट हो गला सी ब्रह्म हो गला ये हूँ साधन तत्व ये साधन तत्वटा जगन्नाथ मूर्ति रे जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ क्षेत्र रे सब प्रकार कौटे ना कौटे लुचिकी रही साधारण लोके जानी पारती ना कारण लोकटा जान के तार चेतनार विकास जमी हो जान तेणु सी तार भक्ति रे कांदुची भगवान भी उत्तर दौरान ये मार्गटा भी भूल नुहे कारण भक्ति मार्ग रे जदि तुम खाली भगवान को एकलय विचार करी मनटा से गोटे तत्व विलीन हो कौन से वैदिक मार्ग मुझे योग कथा कहूँ बोली कहतु यहाँ खाली मार्ग ठीक मार्ग से कथा मुझे कह आमर जिते वैदिक मार्ग अच्छी सबुठी सी भक्ति हो ज्ञान हो कर्म हो योग हो सब गुड़ाक ठीक क्या कौनटा लगे से अलग कथा क्या कौनटा लगे जी जोटी अच्छी माने जार मनस्थिति जोटी अच्छी जी मानसिक चेतना रे जो अवस्था अच्छी से सही अवस्था से आरंभ कर
ये सब रहिबार उद्देश्य होची जदि भी सब किछि लोक भूली जाए हमर सब किछि नष्ट हो जाए खाली हमर मंदिर देखिकी मूर्ति कला देखिकी कर्मकांड देखिकी गोटे बुद्धिमान लोक विचारशील लोक एवं साधारण लोक पुणी से उद्धार कर पारिबो। जगन्नाथ होउछंती हमर जीवन बस अंतिम कथा एटा जगतर नाथ माने समग्र विश्व ब्रह्मांड अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर जे नाथ माने समष्टि चेतन सत्य आनंद अनंत सत्ता से सृष्टि तैयारी करबा पई सृष्टि रूप नवा पई केते कोन रूप नउची ओंकार रूप नेला पुनी अक्षर रूप नेला शेषरे स्थूल रूप है कि दारू दारू रूप रे भी प्रतिभाती होची मूर्ख लोकटा दारू देखुची ज्ञानी लोकटा ताको ब्रह्म रूप रे देखुची ये होची हम जीवन दर्शन के किछि एते पचारिबे पचारंतु नल शेष करिया और छोटा प्रश्न हां आपने कहले कि सब मार्ग ठीक बा सबु वैदिक मार्ग जो आमर मार्ग मु सब मार्ग माने कि कहबो एठी कालिका पाखरे गोटे हमई हाणी दे तते या मिलिलो कोन सेटा ठीक मार्ग सब वैदिक खाली वैदिक नुहे आमर आगम शास्त्र रु भी गुडा आसी आगम शास्त्रटा वर्तमान बदनाम हो जाइए तंत्र ना रे कहीं लोक खराब काम कले किंतु जो शुद्ध तंत्र से तो ध्यान प्रक्रिया ना मोर प्रश्न लगी जो मार्ग तो आपण टिकली कहा पे कोटा ठीक से सेटा को नहीं पारिबो तो सेटा को हम आगो जन्म रे किछि करिथिबु ते पूर्व कर्म संस्कार हिसाब रे आगे देखन आपण आउ टिके अधिकार को लिख कहि दउची जने लोक बहुत इमोशनल भाव प्रवण लोक ताकू कहबी तू ज्ञान साधना कर से करू हेई परिबो कि तादी हेई परिबो नै से ठाकुर को डाकिबो टिके भजन गाइबो टिके नाम जप करिबो टिके नाचिबो टिके कांदिबो ताकू कहबो नै तू विचार कर बसी कोड हो बहुत बुद्धिया लोकटे एठी बहुत बुद्धिया लोक अछथि बुद्धिया को कहबो तू बसी कीर्तन कर से करि परिबे से माने विश्लेषण करिवे गोटे कथा को ताकू अलग तर्क देबे पुणी तार समाधान देवे एमती विश्लेषण करी 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 जो ना ये शरीर नुहे नेति नेति करी करी की जीवे जाई के अंतिम सत्य रे पहुंचीबे जने एटा ज्ञान प्रधान लोकटा जोटा माने जार सत्य गुणटा अधिक जो लोकटा रज गुणटा बहुत अधिक अछि से लोकटा कर्म प्रधान से कर्म करिवो से कहूँ स्कूल करी डाक्तरखाना करी लोक सेवा करी खाली सेवा कला हो ताकू जदि से ईश्वरार्पित भाव में कर सब बेले ईश्वर को समर्पण कर करू 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 केतले निजको समर्पण करदब से जानी परिबो भी ना ता भाई से मार्गटा जे कहूची मु निजको जानिबी मु किए खोजी जे ता भाई लोक मार्गटा तेणु समस्त तो निजर स्वभावटा को जानुछंती टिके विचार कले आपन कोन आपन स्वभावटा को जानि परिबेनी एई भाई वर्तमान कोन होची आजि खाली रो गुरु माने जे जोंटा करूची से सहीटा को चेंटा ठीक सेटा ठीक न सेटा होची कोन गोटे जेमिति विदेश रे जो धर्म तैयारी हेची माने गोटे जिंस देई दिया समस्त को गोटे साट समस्त पिंदो समस्त केमिति गोटे साट पिंदिबे समस्त साइज अलग तेणु एटी समस्त मनस्थिति अलग समस्त बुद्धि स्थिति अलग समस्त कर्म संस्कार अलग से ही अनुजाई वैदिक मार्ग में भिन्नता दिखाई तोर एटा हबनी एटा कर एटा हबनी एटा कर एटा हबनी एटा कर से ताली पर गोटी प्रश्न अछि आपन मोर छुआ छथि आमे चेष्टा करू छु कि आमे ताको सामने रे ठाकुर को पूजा करू आपन केते छुआ जगन्नाथ हमको बेसी छुआ ना आज्ञा ना आज्ञा किंतु ए देश से माने जेते आपन कहले से माने ताकर निजर हिसाब रे ताको बुझियो चेष्टा करछ न बुझी पाले से माने करू नाहती
ता हमर कर्तव्य हिसाब रे हम कोन ताको जोर करे था ना ठाकुर को भी छाड़ देबा था कि सिए ताको निज ज्ञान जे ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ହଉଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାଟା ଦଉନା। ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏତେ ବର୍ଷର ଗୋଲାମୀ ପରେ ବି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଗୁରୁକୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଆମର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଖରାଦିନେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲୁ, ସେଠି ଗପ ଚାଲ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଗପ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଇସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରବେଶଟା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବାପାଙ୍କର ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କଥାବାଚକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶୁଣିଲେ ତା ପାଖରେ ଦିପଦ କଥା ଶୁଣିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଟା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଯଦି କରିବ ପିଲା କରିବେ। ମୁଁ ସେଟା ମାନେ ମୋ ମା ବି କହିଲେ ଛୁଆ ହେଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଚର, ଯଦି ମା ବାପା ନ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ କରିବେ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରି ବସନ୍ତୁ, ରାତିରେ ବସିକି ଧ୍ୟାନ କରି ବସନ୍ତୁ। ଛୁଆଟା ଉଠିବ, ଯଦି ତାକୁ ଲଘୁଶଙ୍କା ଲାଗିଲା ଉଠିଲା, ସିଏ ଦେଖିବ ସେ ଆଉ ବିଛଣାକୁ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ରେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବ। ପିଲା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ପେଟ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେଇଠି ବସିକି ରହିବେ, ଯିବେନି। ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଛୁଆ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେମିତି? ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଥିଲି, ମୋ ଅଜା ଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିବାରର ବୈଷ୍ଣବ। ସିଏ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଏ, ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ, ସେ ମୂଲିଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିକି ତାଳପତ୍ର ବରଡ଼ାରେ ଛପର କରି ସବୁ ଫଟୋ ନେଇକି ସେଠି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ନାଚିକି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଖେଳ ଖେଳ ସେଟା ବୁଝୁନଥିଲୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବଟା ରହିଯାଏ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ସିରିଏଲ ଦେଖିବୁ, ଛୁଆ କାହିଁକି ନ ଦେଖିବେ? ସେଇଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ ପିଲାଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ନୂଆ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ଭୋର ହବ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ସେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ମା ବାପା ତାକୁ ମାରିକି ଶୋଇ ପକେଇବେ, କେଶୁ, କାରଣ ସିଏ ଶୋଇବେ 9ଟା ଯାଏ, 8ଟା ଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯିବ ସେମାନେ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଆଜି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଜନକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଯେ କ'ଣ ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ସିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା, ଓଟା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦର୍ଶନ, ଆଜ୍ଞା, ସୁ ମାନେ ଉତ୍ତମ, ଭଲ, ଦର୍ଶନଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ରହୁନି। କାହିଁକି? ସୁସୁପ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟଟାକୁ ପଢ଼ିବେ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୋପିତି, ସୋ ଅପିତ, ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆରେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତ ଉଠିଲା ପରେ ଜ୍ଞାନଟା କାହିଁକି ହଉନି? ସେଟା ଅବିଦ୍ୟାରେ ହଉଛି, ତମ ଗୁଣରେ ହଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ ଗୁଣରେ କରିଦେବା, ଜାଗ୍ରତରେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଆମେ ସୁସୁପ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଦରେ ଶୋଇକି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ଯଦି ଜାଗ୍ରତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବୃତ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ତୁରିୟାତୀତ ନୁହେଁ, ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତୁରିୟାତୀତ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ତାହେଲେ ତାର ଅନନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାର ଶେଷ ରହିବନି। ତୁରୀୟର ଫେର ଅତୀତ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ତୁରୀୟର ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ତୁରିୟାତୀତ କ'ଣ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ତୁରିୟାତୀତ କଥା କହିବି? ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଗୋଟେ ଛାତରେ ତଳେ ବାପା ମା ପାଖରେ ପୁଅ ହେଲା, ଝିଅ ହେଲା, 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ, 3 ଭଉଣୀ, ଝିଅ ବି ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ରହିଲା,
आउ जन आध्यात्मिकवादी रहिला तार तार कौन है तात्पर्य समस्त निज कर्म देखिए समस्ते ये अलग सांगे आसुचु केतेबे जेतिकी आम कर्म संस्कार मेल खाऊँ जेतिकी समय पर मेल खाऊँ सेतिकी समय पर रोचु नहले नहीं हो नहीं दीटा भाई हेले कि दीटा भौणी हेले कि समस्त कर्म संस्कार अलग ना ना गोटे गोटे परिवार गोटे परिवार समस्त एक एनवायरनमेंट बापा मां से कर्म संस्कार अलग बापर कर्म संस्कार अलग किछि कर्म मेल अछि सेति पई संगरे रहिछथि प्रारब्ध भी एक जिनिस अछि सेटा किछि कर्म माने एटी प्रारब्ध कर्म कथा कहल किछि कर्म मेल अछि आ गोटे लास्ट क्वेश्चन जा ये पचारे क्वेश्चन हमर समय आही कहले सुदर्शन है कारण शरीर कारण से तो कारण शरीर हेला ही प्रारब्ध कारण से रोछि ना प्रारब्ध एथि मोर मते प्रश्नटा टिके अलगा थिला हम कहली जदि मानकर मते आपण कहिले जे पूरा हमर सब शक्तिपीठ सेठी अछंती ताहेले कि हमें से भैरव सबू ताको जहा कहबे से सबू ताको शिव कहले से शिव ताको विष्णु कहले से विष्णु ताको ब्रह्मा कहले से ब्रह्मा ताको गणेश कहले से गणपति भट्ट को गणेश ही देखा दे सबू जे सब रूप नेछि व्यक्त सर्वम उमा रूपम संसार रे जहा आमी देखुछु जहा व्यक्त हेछि सब उमा मार रूप माटा जन्म दउछि ना सब मार रूप ता भितरे अव्यक्त तंतु महेश्वर ता भितरे अव्यक्त रूप रे जे रहउछि से हेउछन्ति से सदाशिव महेश्वर उमा शंकर ए योग सहयोग विष्णु उमा शंकर ए जो योगटा से हला विष्णु तेणु आम जगन्नाथ को कौन कहे कहूँ कृष्ण कहे कि काली कहे कि ब्रह्मा कहे जहाँ कहे कहूँ सब सब लगे सब फिट हो कि ये हबार ना बाद पड़ार ना सब ता भर रही ना बादटा कौन पड़ो जी जमी देखला आपणकर अंतकरण जो संस्कार रही से अनुजाई आप चेतनार स्तर में जो अच्छा से अनुजाई जहाँ देखिए से सही धीरे धीरे जिते बढ़ी 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 जी फिर सर्वात्मकता हो धन्यवाद शेष करिया आपनकर किछि लास्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति